Nous avons décidé de réaliser ce film sur les 100 ans du génocide arménien, parce que beaucoup d'Arméniens sont encore réticents à l'idée de parler de ce que cela a signifié dans leur famille. Aussi pour sensibiliser des personnes, des pays qui ne sont pas ou mal informés sur ce génocide. Et enfin pour montrer qu'il n'est toujours pas reconnu par le gouvernement turc. Nous avons voulu tourner un documentaire avec 3 points de vue différents. Ceux des habitants de Bruxelles, un point de vue historique et arménien. Une autre caractéristique qui différencie ce documentaire des autres est son point de vue plus subjectif puisqu'il a été réalisé par un groupe de jeunes Arméniens vivant tous à Bruxelles. On a commencé par aller en ville, demander à des passants ce qu'ils savent du génocide arménien. Mais j'en ai entendu parler dans Plus belle la vie. Oui, mais ça date il y a longtemps, je pense. How would you explain it to someone? Well, it's Oh. Bah, comme ça, c'est un peu difficile à expliquer. Franchement, j'en ai entendu parler vaguement, je saurais pas y répondre. Je sais que la Turquie est remise en cause par rapport à ça, il y a eu des excuses qui ont été demandées mais pas faites. Et donc c'est tout ce que je sais. Au début du XXe siècle, les Turcs, je ne sais plus s'ils ont déporté et tué pas mal d'Arméniens. Voilà. Ce sont les autorités ottomanes qui, en 1905, si je ne m'abuse, le 24 avril, arrêtent 700 intellectuels, plus ou moins, et les déportent afin de liquider la nation arménienne qui avait à l'intérieur de l'Empire ottoman. Au total, nous avons interrogé 35 personnes. Sur ces 35, seules 24 personnes avaient entendu parler du génocide arménien, mais très peu d'entre elles ont pu nous l'expliquer. Nous sommes aussi allés poser la question à quelques personnalités informées sur le sujet. Président du mouvement antiraciste européen. La tentative d'extermination totale d'une population pour ce qu'elle est. Et le génocide arménien a eu lieu en 1915 dans l'Empire ottoman, donc notamment en Anatolie, pour exterminer les Arméniens qui étaient là-bas. Que pensez-vous que l'on puisse faire pour que plus de personnes en connaissent l'existence? En parler, vous engager, là, comme vous le faites aujourd'hui. C'est important de voir aussi qu'il y a des enjeux particulièrement pour la jeunesse. Aujourd'hui, notamment en Turquie, il y a une éducation, on leur apprend le négationnisme, c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Donc il y a des moyens de faire en sorte que ces gens-là en Turquie, notamment les jeunes, ils puissent connaître la vérité. Donc il y a beaucoup de moyens de communication qui, même s'ils sont censurés, peuvent quand même être utilisés, notamment les réseaux sociaux et des sites internet, de manière générale le web, et tous les outils qui peuvent être liés au web. C'est important également de faire en sorte de parler avec la jeune génération qui, eux, peuvent justement être porteurs d'un discours qui est différent, c'est-à-dire d'un discours de vérité, et contester le discours de l'État qui transmet le négationnisme et qu'on a même fait un élément fondamental de sa diplomatie. Donc, même si je n'ai pas de liens familiaux ni autres avec le pays, mais à partir du moment où je savais que le pays existait, j'avais conscience aussi qu'il y avait eu le génocide. Savez-vous nous expliquer ce que c'est? Le génocide? Les définitions courantes, à quelques mots près, partent du principe qu'un génocide est un phénomène qui est perpétré dans le but d'éliminer les membres d'une nation. Et il est clair pour moi qu'à la fin de l'Empire ottoman, il y en avait parmi ceux qui détenaient le pouvoir à Istanbul, qui avaient, pour des raisons qui étaient les leurs, décidé que l'élimination de la nation arménienne s'imposait. Il les considérait comme un ennemi interne, il voulait s'en débarrasser, et pour s'en débarrasser, les faire partir n'était pas assez, il fallait physiquement les éliminer. C'est ce qui a été essayé. Heureusement, ça n'a pas réussi tout à fait.
Que faut-il penser? C'est que c'est une commémoration assez importante. Ce qu'il faut penser, c'est que d'abord, on le dit souvent pour la Shoah, mais c'est plus jamais ça qui a commencé bien avant, 1915. Le génocide des Arméniens est très important puisque c'est le premier génocide du XXe siècle. C'est très important parce qu'il y a plusieurs aspects, si tu veux. Pourquoi il faut en parler? C'est, comme je te dis, c'est faire un travail d'histoire, etc. Mais aussi, c'est une manière de regarder comment aujourd'hui, avec toutes les violences qui se passent dans le monde, à Paris, à Bruxelles récemment, etc., comment l'un et l'autre se regardent, donc cette vision de l'altérité sur l'autre, comment on regarde l'autre, avec toutes les idées reçues, les stéréotypes, les haines qu'on a appris depuis l'enfance, etc., de pouvoir parler du génocide pourra sans doute nous amener dans un avenir plus clair, pas seulement entre Turcs, Arméniens, etc., juifs et non-juifs, mais dans le monde entier. Et c'est le seul moyen dans ce monde où la guerre intercommunautaire, interraciale, internationale et tout le temps perpétuée par nos politiques. C'est le seul moyen, les génocides, ça permet aux gens de voir que si on y va jusqu'au bout de cette violence, à quoi ça peut aboutir en destruction d'un peuple entier. Ensuite, nous avons voulu comprendre comment les Arméniens se souviennent du génocide. Nous avons alors décidé d'interviewer les membres de nos familles pour voir ce qu'ils avaient à nous raconter. Pourquoi l'État turc refuse-t-il de reconnaître le génocide arménien? L'histoire de l'État turc a été créée, a été construite sur le ruine, sur le sang des Arméniens, sur les avoirs des Arméniens qui ont été massacrés. Depuis 100 ans, on raconte aux Turcs rien que des mensonges concernant leur république. De fait, ça devient très compliqué aujourd'hui d'accepter de dire tout ce qu'ils ont dit, le contraire de tout ce qu'ils ont dit depuis 100 ans. Ma grand-mère qui me racontait souvent des histoires de meurtres, de massacres à Istanbul ou dans les territoires de l'Anatolie, mais ça ne s'appelait pas un génocide. Mais tu as vu dans la définition, il y a une différence entre le massacre qui se produit souvent dans les guerres et le génocide qui est plus organisé et plus intentionnel. Disons d'abord, le génocide pour moi c'est le passé. Aujourd'hui, il y a une menace aussi qui est que la misère en Arménie aboutit à ce que les personnes quittent le pays, émigrent, et on peut parler d'un génocide blanc pour aujourd'hui. Mais quand on pense à l'Arménie, je voudrais qu'on pense au présent et au futur, et que le génocide ne soit qu'un tremplin pour penser à l'avenir. Je me sens très proche des orphelins de la Gaudinière. C'était des orphelins, justement, des orphelins du génocide. C'était des orphelins d'Arméniens de Turquie qui avaient perdu leurs parents et qui ont été recueillis par l'organisation dont mon père s'occupait. Ils ont été recueillis en Turquie. D'ailleurs, il y a une histoire, parce qu'imaginez, la Turquie au lendemain de la guerre, en 1920, il y avait plein d'enfants orphelins qui se traînaient, qui faisaient la mendicité, etc. Ça, on ne peut pas imaginer la misère de la situation turque dans cette période-là. Et on ne savait pas s'ils étaient arméniens ou turcs, parce que souvent les Arméniens parlaient le turc. Bref, ils ont été recueillis à Istanbul et ils sont venus en France en 1924 et ils ont grandi dans l'orphelinat qui était un orphelinat école
Et j'ai grandi avec eux, puisque mes premières années d'école, c'était avec eux. C'est le frère de ma grand-mère, je crois, non, qui était l'oncle de ma grand-mère, pardon, et qui, après un début de carrière brillant en Égypte, s'est engagé dans le mouvement révolutionnaire Tashnak. Il est parti militer en Anatolie, dans les campagnes. Il faisait la campagne politique en 1915 et il a disparu. On ne sait absolument pas dans quelles conditions il a disparu, mais c'est une personne dont on parlait beaucoup dans la famille. Nous avions beaucoup de chance d'être aujourd'hui en vie, c'est grâce à nos arrière-grands-parents qui eux aussi ont été en vie, car ils ont dû faire beaucoup de sacrifices dans leur vie. Ils les ont aidés à se cacher du gouvernement turc, car c'est le gouvernement qui essayait de perpétrer ce génocide arménien. Quelques personnes dans ce village, donc, qui sont des haras, eux de confession musulmane, comprenaient très bien la situation et essayaient de nous aider. Comme par exemple, ils nous cachaient chez eux à la maison ou nous défendaient largement envers les soldats turcs. Իմ հայրական կողմի պապիկը եւ տատիկը կրել են իրենց վրա այդ թուրքական մեծ գենոցիդը, իրենք դրա կրողն են եղել, երբ որ նրանք հարձակվել են իրենց գյուղի վրա եւ բոլոր տղամարդկանց տարել եկեղեցում են պահել եւ ուզեցել են վառել եկեղեցում տղամարդկանց։ Իմ տատիկին իր երկու երեխաների հետ գցել են մի խորը փոս եւ վրան գցել են քար։ Բայց այդ քարը պատահաբար ինչ-որ ձևով չի ընկել եւ նրանց սպանել, այլ մնացել է ինչ-որ քարերի արանքում։ Եվ այդպես նրանք կարողացել են սաղ մնալ։ Մի ամբողջ գիշեր եւ ինչքանի օր, մինչեւ եկել են մարդիկ, երբ որ թուրքերը հետ են քաշվել, կարողացել են այդ քարը հանել եւ իրենց ազատել։ Եկեղեցին երբ որ վառել են, պապիկս կարողացել այդ եկեղեցուց փախչի եւ նույնպես սահմանան պատահականությամբ եւ եկել է իր ընտանիքին տիրացել է։ Ինչ ցեղասպանությունը չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի լինի։ Շատ մարդիկ, անմեղ մարդիկ զոհվել են։ Պետք է մարդիկ կարողանան բոլոր հարցերը լուծեն այլ ճանապարհով։ Չի կարելի ոչնչացման ճանապարհով հարցեր լուծել։ Մարդիկ պետք է կարողանան միասին նստել եւ ինչ խնդիրներ ունեն, քննարկեն եւ լուծումներ տան։ Բոլոր ազգերը, ովքեր ունեցել են ցեղասպանություն, ունեն վիշտ եւ ցավ, եւ այդ ցավը անընդհատ սերնդից սերունդ փոխանցվում է։ Դա մի ցավ է, որից հնարավոր չէ ազատվել, որտեղ այդ ցավը կա բոլորիս մեջ, տեսած մարդու եւ չտեսած մարդու, որտեղ չտեսած մարդն էլ կարեկցել է նրան, ով տեսել է դա, տեսել է նրա ցավը եւ տեսել է նրա վիշտը։ Ինչ վերաբերվում է երիտասարդների հետ խոսելուն, երիտասարդները են շատ խոսում ցեղասպանության մասին։ Նրանք ուզում են անպայման տեսնեն դրա լուծումը, ուզում են հասկանալ, ինչու մարդիկ չեն ընդունում այն, ինչ ակնհայտ է։ Չէ՞ որ շատ մարդիկ կան, որոնք վկայում են, որ դա եղել է, որ դա անտանելի մի արհավիրք էր հայ ժողովրդի համար, որ ժողովուրդը հանգիստ է ապրել, ժողովուրդը չի ուզեցել ոչ մի ձևով վնասի մեկ ուրիշի եւ անմեղ ժողովրդին ոչնչացրել են։ Այս 100-ամյակի կապակցությամբ այդ խոսակցությունները շատ ավելի ակտիվացել են եւ մենք ուզում ենք, որ այդ հարցին տրվի ճիշտ լուծում, որ մարդիկ հասկանան, որ պետք է կարողանալ մեղանչել այն մեղքերի համար, որ նրանք կատարել են ազգի առաջ, մարդու առաջ, որտեղ մարդը մի ծայրով գտնվում է իր անցյալի մեջ, մյուսով գտնվում է իր ապագայում, ներկան շատ կարճ է։ Եվ մենք պետք է անպայման հիշենք այն մարդկանց, որոնք նահատակվեցին, հիշենք այն մարդկանց, որոնք փրկեցին նրանց, եւ կարողանանք այդ մարդկանց հիշատակը տանել մեզ հետ, որովհետեւ որքան մենք հարգում ենք հիշատակները մեր անցյալների, այդքան մեր ազգը գոյատևում է։ Մենք չենք կարող շրջանցել մեր հարազատների հիշատակները։ Շնորհակալ եմ։
Cette année, cela fait 100 ans que le génocide des Arméniens a été commis. Pourtant, il y a encore beaucoup à dire. Grâce à ce projet, nous avons pu voir que toutes nos familles ont toutes été touchées par ce génocide, quel qu'ait été leur parcours, qu'elles soient en Belgique depuis longtemps ou non, qu'elles viennent de Turquie, d'Arménie ou d'ailleurs. Cela a été particulièrement intéressant pour nous de voir que d'autres familles ont eu des histoires différentes des nôtres et de les entendre. Nous avons aussi pu mieux comprendre ce qui s'est passé à l'époque, et ça a valu la peine de faire nous-mêmes le travail de découverte et de raconter dans un film. Nous pensons que ce projet aura montré que le génocide n'est pas seulement une question de politique et d'histoire, mais aussi une question personnelle et familiale pour chacun de nous. Nous espérons ouvrir les yeux des gens afin qu'ils réalisent son importance.